बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। लोडिंग ट्रक मालिकान को दी गई मोहलत 7 दिसंबर को खत्म होगी। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से लोडिंग ट्रक्स के मालिकान को दी जाने वाली मोहलत 7 दिसंबर को खत्म होगी। मोहलत ऐसे ट्रक मालिकान के लिए है जिन्होंने अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कमर्शियल के तौर पर नहीं कराई है। सबक न्यूज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने मुमलिकत में लोडिंग ट्रक मालिकान को हिदायत की थी कि वो 7 दिसंबर 2022 तक अपने ट्रकों को जिन्हें वो मुमलिकत में सामान की मुंतकिली के लिए तिजारती बुनियादों पर इस्तेमाल करते हैं उनकी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन को निजी के बजाय कमर्शियल करा लें। अथॉरिटी की जानिब से कहा गया था कि कानून के मुताबिक वो लॉजिस्टिक कंपनियां या नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाली हैवी ड्यूटी गाड़ियों के जिन मालिकान ने हैवी लोडिंग गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कमर्शियल के बजाय निजी कराई है वो बगैर किसी इजाफी रकम या जुर्माने के अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कमर्शियल के तौर पर करा लें। मोहलत के खत्म होने के बाद ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से मुमलिकत के तमाम शहरों में तफ्तीशी कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी। ऐसे अफराद जो कानून शिकनी के मुर्तकिब पाए जाएंगे उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। सऊदी अरब में जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा पर जाने वाले अफराद इस अम्र के पाबंद होते हैं कि वो अपने मुकर्रर वक्त पर मुमलिकत वापस आएं। अगर वक्त पर वापसी का इरादा नहीं तो इस सूरत में खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना जरूरी है। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया गया है कि 2 बरस कबल खुरूज ओहदा पर गया था, वापस नहीं आया, क्या अब उम्रा वीजे पर मुमलिकत आया जा सकता है? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा खिलाफ वर्जी खिर्ज व लमयद रिकॉर्ड होने पर 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस दौरान किसी दूसरे वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता साबिक स्पॉन्सर की जानिब से जारी किए गए नए वीजे पर ममनू मुद्दत के दौरान आने की इजाजत होती है। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक एग्जिट री एंट्री पर जाकर मुकर्रर वक्त के अंदर वापस न आने या खुरूज ओहदा की एक्सपायरी की मुद्दत में इजाफा न करवाने वालों को जवाजात के सिस्टम में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो 3 बरस के लिए किसी भी वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। माजी में खुरूज ओहदा वीजे की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को उम्रा या विजिट वीजे पर आने की इजाजत हुआ करती थी, मगर अब इस कानून में तब्दीली करते हुए ऐसे अफराद को 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस दौरान वो किसी भी वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। ऐसे गैर मुल्की जिन्हें 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो अगर ममनू मुद्दत के दौरान मुमलिकत आना चाहें तो इन्हें इस बात की इजाजत होती है कि वो अपने साबिक कफील यानी स्पॉन्सर की जानिब से जारी कराए गए दूसरे वर्क वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। साबिक स्पॉन्सर के अलावा किसी दूसरे वीजे पर ममनू मुद्दत के दौरान मुमलिकत नहीं आ सकते। ब्लैक लिस्ट किए जाने की मुद्दत जो कि 3 बरस की होती है खत्म होने के बाद वो इस पाबंदी से आजाद होते हैं। इसके बाद वो किसी भी वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। एक शख्स ने सवाल किया है कि कर्ज की अदम अदायगी की वजह से जवाजात में सर्विसेज सीज हैं, कोई और खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर नहीं, क्या इकामा तजदीद कराया जा सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी के बायस गैर मुल्की कारकुन की सर्विसेज सीज किए जाने पर इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती। न ही ऐसे कारकुन का खुरूज ओहदा या खुरूज निहाय वीजा लगाया जा सकता है जब तक खिलाफ वर्जी खत्म करके जवाजात के सिस्टम में सर्विसेज बहाल न की जाए। किसी भी किस्म का सरकारी काम अंजाम नहीं दिया जा सकता। ख्याल रहे कि अगर किसी इदारे या शख्स ने कर्ज लिया हो और अदालत में उसके खिलाफ ये बात साबित हो जाए, इस सूरत में कर्ज देने वाले की जानिब से मकरूज के खिलाफ दी गई दरखास्त पर अमल करते हुए महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के मरकजी सिस्टम में गैर मुल्की की फाइल को सीज कर दिया जाता है। अरबी में इस अमल को एकाफ खिदमात कहा जाता है। जाली इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स का इंकिशाफ हुआ है। वजारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा है कि मशहूर और मारूफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिलती जुलती जाली वेबसाइट्स का इंकिशाफ हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि धोखाधड़ी और सार्फिन का पैसा लूटने के लिए बनाई गई जाली वेबसाइट मारूफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप से हूबहू मिलती जुलती हैं। उन्होंने कहा है कि इन वेबसाइट का मकसद सार्फिन के पैसे लूटने के सिवा कुछ नहीं, लिहाजा होशियार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जाली वेबसाइट्स को बंद करने की कोशिश
جاری ہے، تاہم صارفین کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے جمع کرنے سے پہلے یقین کر لیں کہ جس شاپ سے وہ خریداری کر رہے ہیں وہ اصلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک شاپ سے خریداری کرنے سے پہلے وزارت تجارت کے پورٹل پر موجود معروف لنک سے رجوع کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ شاپس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں۔ سوشل میڈیا پرمٹ کے بغیر اشتہارات 220 خلاف ورزیاں ریکارڈ۔ سعودی عرب میں جنرل کمیشن فار آڈیو ویژول میڈیا نے کہا ہے کہ 143 افراد نے پرمٹ کے بغیر اشتہارات دیے، 220 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق جنرل کمیشن فار آڈیو ویژول میڈیا نے اشتہار پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کارروائی کے لیے طلب کیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے تجارتی اداروں کے کیسز متعلقہ ادارے کو بھیجے گئے ہیں۔ جنرل کمیشن فار آڈیو ویژول میڈیا نے دیگر اداروں سے کہا ہے کہ وہ پرمٹ کے بغیر کسی بھی شخص یا ادارے سے اشتہار کا لین دین نہ کریں۔ جنرل کمیشن نے انتباہ جاری کیا ہے کہ اشتہار قوانین اور ضوابط کی پابندی کرانے کے سلسلے میں پرعزم ہیں، سماجی روابط وسائل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی اشتہار قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ صارفین کے حقوق کا تحفظ اور گمراہ کن اشتہارات کا سدباب جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب کے کن شہروں میں درجہ حرارت زیادہ اور کہاں کم رہا؟ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے اتوار 9 اکتوبر کو مملکت کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ اتوار کو سب سے زیادہ درجہ حرارت الحسا میں 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ، الولا اور رفل الباطن میں 40، مدینہ منورہ اور رفح میں 39 اور دمام، وادی دوسار، شرورہ اور الخرج میں 38، جبکہ ریاض، بریدہ اور کندفہ میں درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ سب سے کم درجہ حرارت ابہا میں 14 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، باہا میں 17، بریدہ اور نجران میں 18، حائل، طریف اور القریات میں درجہ حرارت 19 سینٹی گریڈ رہا ہے۔ بیان میں قومی مرکز نے کہا ہے کہ اتوار کو سب سے زیادہ رطوبت دمام، جدہ، جزان، کندفہ، یمبو، الوجہ اور القریات میں ریکارڈ کی گئی ہے، جو 85 سے 100% کے درمیان رہی ہے۔ الباحا ریجن میں حادثات، گاڑیوں میں آگ، 4 افراد جل کر ہلاک۔ سعودی عرب کے الباحا ریجن میں 2 ٹریفک حادثات میں 4 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ مخوا جانے والے کنگ فہد درے میں 2 ٹرکوں کے درمیان تصادم میں 1 شخص ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہوا۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ ایک ٹرک میں آگ لگ گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق با ہلال احمر نے بتایا کہ ٹرک میں آگ لگنے سے ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا، اس کی سوختہ لاش ہسپتال کے سردخانے میں رکھی گئی ہے۔ زخمی شخص کو ابتدائی طبی امداد کے بعد المخوا جنرل اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ شہری دفاع کی ٹیموں نے ٹرک میں لگی آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے سے ٹرک تباہ ہو گیا ہے۔ الباحا ریجن کے ہی علاقے ناوان میں ایک دوسرے ٹریفک حادثے کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی۔ گاڑی میں موجود 3 افراد جل کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔